بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمين سلام عليكم. نعمل كرمال فناني سرمين على ما بيت كفرنا. فو علي دي باسكو اني كان سيبي انت فاولون أننا نلومنا رابلو. Kalifa min nani kabo yidala munna eka Suleiman Sidibe la kota munna kala kota eka mafelele Suleiman Sidibe ata siriko kola siriko motadi ay fifin kela ya kela ala na ye ay duwa min kela ay kela ala na ye ala kilin to ay wuli fola mara wala korosi mobal nyamol fen min yi passport la anna jidala beta a invité a sera hambara nu mombli siaman sera mbara anka la korosi a bonu yoro min na wakany a sorani yoro min na wakany a fanan jere kany parce que na la moda circula di ma ke circula di ikany ni ka fen soro dunya te na tere circula di ibara perdi ba farano ba farati dunya te ala kilin koli dunya di parce que algiyamalo yi fen soro na hala kera tamalidi algiyamalo yi dima ni kawma ni ka soro ala de kosamba ala kilin la kuroba ka sirkoko ide bani ko ma amara ji amara la korosi wala ka ke anna kalbu general ka mobiliser anina kala kilini yabi nani wulema namma fajmala me min foni tuma do asiama bala faham wala ka ke ambara ke lagine be abarake kalifa general la filanyodi la Guinée bekono la Guinée kurbe kalifa femfe mingi ibara dinye ala denia ala kulu ala kele apaska akala long ani min fola ani wo yena nya mela nya telema nya yela telema afana njere nya min kan mbara ambara wo vraiment mbara wo vérifier akakanle anya la ko vraiment la ko wanya fait donc wala ko son aparake
khalifa général mingi lagine fambe abaraka wala fi ngati wala allahumma sallallahu alaihi wasallam comme journaliste ko ka foka ngana kuma jenya nante malion se walen ko sobe ambe jangana mo baw fo ka alimame fo ka dugutigu fo ka kanga mo baw fo ka dugutigu fo ka alimame fo ka la yere solomani sulbe ka fo ka barkala kanurduni kema na musulman membe mali kono membe gine kono membe dinya famere fe ka be fo ka barkala alhamdulillah comme journaliste ya fo sumane to alu trawle bebe mele ko alu jan ala barande sigi nurdini nyamgo yalla mali kono bi lay ka fon seriya kono alhamdulillah bunya membe kan ka semba maliyon na ya ambe masa barikala ka ginenu barikala lay kilinto e nanga bunya dana lay kilin ma peut-être jama membe si ka sarama ya wati bela dobe bo jamala mais ni ay jama membe kan ka kan fara sunin tle peut-être o bende pa mo baw ka barika kilin ni mo baw ka bulu sigin korole kan kala autorité ka parce que nan na la frontière la wati be ambe délégation bala o ambe délégation fitina mo kelen do mo fula ka fo kamena lay bara alhamdulillah autorité mo be ande malani o hukumu ya ambe autorité mo fo o hukumu kono donc ko fo ka barkala comme aw ko kuma kana jenya antena kuma jenya ma fo allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم والحمد لله رب العالمين أمولا تانتي واتيتي لير تعالى أما كو بشيكو كدورينا ممي على تاندو فولو مسامي سانغولو دولي انسانفي ناما كيني ساماسيني bâché min filɛ ni pied tɛ bâché la sisan a bɛ bin mais sankolo jɔlen filɛ nɛgɛ t'a kɔrɔ juru t'a kɔrɔ n b'o ala tan don kabi bɛ dugukolo kɛ i ma tagama ka se dugukolo dan na masa min y'o sabati n b'o ala tan don masa min ye adamaden dan fi asan takuyi min ko n b'o ala le tan don masa min ye adamaden dan ka ji kalite kɔnɔntɔn bila adamaden la ɲaji wɔji maniyu ɲɛgɛnɛji ji min bɛ circuler n b'o ala le tan don moto pine be ban nɛgɛso ta be ban avion ta be ban kabi adamaden be lajinɛ be mali be Côte d'Ivoire ala ka se min di ma i se ma degi ka banbo ala le tan don bɛɛ dala la ko ala min be yen n'i ko jɔn ka sankolo da ko ala n'i ma da la ko mɔgɔw ma da ala la n'i donna mobili kɔnɔ sa ko i bɛ taga Conakry ni mobili bɛ vitesse la 120 na ni pine ci la bɛɛ bɛ ala wele bɛ dɔ kan mɛ Dieu est là ko ɲamiɲɛ kulocɔrɔ wɛn Seigneur mais ni ala taala ka wele kan mɛ ni mobili sela ka jɔ i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw kan ko le chauffeur ko tu es bon chauffeur cɛ ko moi j'ai passé mon permis ça fait 15 ans je n'ai jamais fait accident ka sɔrɔ a banna bɛɛ ko asamadu tanjan tɛ an bolo mo masa tan don ko ala ko ɲuman dɔn masa min bɛ den sabati a ba denso kɔnɔ tile 40 k'i kɛ ji ye tile 40 kɔfɛ k'o yɛlɛma k'a kɛ jolisu ye tile 40 kɔfɛ k'a kɛ sogokulu ye tile 100 tile 20 kalo 4 adamaden danni dafa la i bɛ tila ka to i ba kɔnɔ tile 100 tile 70 kalo 9 i fa tɛ dibi 3 kɔnɔ denso toso kɔnɔbara i ba bɛ jigilase min kan n'o bɔnna i ka nɛnɛ b'i faga ka to min domi n'o bilala i kunkolo kan i kunkolo bɛ ci a ye kafeji min n'o bɔnna i kan i golo bɛ wuli i bɛ na diɲɛ kɔnɔ don min suma sabila yasara o masa ka sira nɔgɔya i nana diɲɛ kɔnɔ n b'o ala tan don ala le ko surati ibrahima kɔnɔ la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid a ma o la mun na n ye ala tan don ni ka ala ko ɲuman dɔn anw tile ni kira tile ma bɛn anw tile ni waliyubaw tile ma bɛn mais ala nana anw kanda ka an tile ni waliyu min tile bɛn bi n'o ye kɛla alayi solomana ye mariyama denkɛ usumana den wallahi ne b'o ala tan don ko ala ko ɲuman dɔn ko ala barakada masa min y'a kɛ ne ka solomana ye takbir lajinɛkaw a ko kuma ma jan mais ne bɛ min deli lajinɛkaw fɛ ni ne nana mawuludu la a ye sabala ye to tan di an ka kuma billahi n'anw ma kuma solomana kan lahara ala b'an ɲininka ni ne ma kuma solomana kan bi yanni tile tun ka bɛn ne bɛ taga lahara Sheikh Solomana i tagala Côte d'Ivoire dilan Sheikh Solomana min tagala Côte d'Ivoire la ɲa
billahi an baw ne nana aw ye jamana ne sawala muso de an ka kira dɛmɛ kira ko n'an ba Khadijatu ka nafolo tɛ silamɛya tun tɛ jɔ ala kira bɛ kutuba fɔlɔ yɛlɛ fɛn min ka muso de y'o dilan ka bila kira ka misiri kɔnɔ muso dɔ le joli bɔnna silamɛya kosɔn n'o ye Sumeya ye an baw an nana sɔrɔ kɛnɛ kan ne sawala billahi a kana kɛ komi mɔgɔ tɔw mɔgɔ dɔw de banna u ka waliyu la mɔgɔ dɔw de banna u ka kiraw la kira 313 si ma sa faso la a bɛɛ sala wali faso la billahi lajinɛkaw aw kan ka sawa aw kan ka nisɔndiya diɲɛ bɛ waso anw bɛ waso de ko Solomana sen dɔ la Côte d'Ivoire Mali waso la ko Solomana sen dɔ la Mali la mais Alahu Taala min ka aw lajinɛkaw hajige Solomana na ka n'a kɛ kankanka ye ka n'a kɛ jasumanaka ye ka n'a kɛ janganaka ye billahi aw kan ka Ala tando dɛ n'a bɛ mɔ fɛn ma billahi aw kan ka mɔ sekuli ma Wow, ni de b'a diya. Suya. Ala ka fɛn bɛɛ d'i ma an b'a ɲini Ala fɛ si jan ani kɛnɛya k'a kɛ Solomana ye Ala m'a kɛla ka nurudiri saba k'a don farafinna bɛɛ Ala m'o kɛla ni diɲɛ ka Solomana faamu billahi diɲɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛ suma Solomana i tagalen ka Côte d'Ivoire ɲa i ka Côte d'Ivoire parcours min kɛ i ka dangadenw bɔ dangadenya la ka dulɔminaw bɔ dulɔmin na ka denmisɛnw bɔ kurusi bila la n'i dencɛ kamalen ka kurusi bila bubara kan kabako yɔrɔ bɔ sokoto sɔgɔsɔgɔlen i dencɛ ka kurusi bɛ buruna kɔ billahi a k'i lalili a ko baba ne ka kurusi bɛntɔ filɛ billahi i ni sala ne ma se ka n ka kurusi ta n bɛ se k'i ka lu ta wa Solomana de ye denmisɛnw laɲa k'o ko sogo faw ma n bɛ dugawu kɛ ye Côte d'Ivoire bɛɛ bɛ dugawu kelen ye k'an bila ka na dɔrɔn ka na yira lajinɛkaw la ko mawuludu kɛnɛ kan a ka sabali ka Ala filɛ ni ne sela ka na mawuludu la a ka minisi heure kelen ɲɔgɔn diya mawuludu a ka sabali dɛ a ka sabali a ka Ala filɛ parce que kuma bɛ n kɔnɔ n bɛ ka n ka kuma pan fo ka nurudiri kɛnɛ ka farafinna bɛɛ minɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ Ala k'a sabati Ala k'a kɛ Ala ye salamu aleykum wa rahmatullah n'i ko salamu aleykum ko Ala ka kisi b'i kan salamu aleykum wa rahmatullah Ala ka kisi b'i kan n'a ka hinɛ salamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu Ala ka kisi a n'a ka hinɛ n'a ka baraka o b'i kan kan sanni foli bɛ salamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu baraji 30 n'i ko ani tele ani wula ani sɔgɔma baraji t'a la nafa t'a la n'i ko para ma ko bonsoir bonjour ani sɔgɔma o kɔrɔ de ko ni sɔnna mɔgɔ ta ma mɔgɔ bɛ ani tele ni tele na mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ tele ye ani wula ni k'i yɛrɛ waraka mɔgɔya ko la mɔgɔ bɛ warakɛya ko la ani su cɛbakɔrɔ n'a sula i ka su fɛ bɛɛ b'i sugu lɔ diɲɛ ɲabaga o sigilen filɛ layi Solomana Cheikh Solomana ko salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà an balen le cadre de ka bɔ Côte d'Ivoire voilà ay sabari ok ay sabari filɛ waati bɛ se voilà jama ye hakɛ to ay sabari jama ye hakɛ to walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala sago jangana sago ala sago dansmana sago ala sago bate sago ala sago fuladugu sago mɔgɔ ba minnu bɔra lajinɛ dinkiraw la kini ma jigin karamɔgɔ sulu fɛ a bonya bɛ kuma dɔ ala sago an namuso sago karamɔgɔ Solomana sigirin jamana kuntan fila an bɛ fɛn fila de ɲini fɛ yan bi sanu ko tɛ fi ye yan bi wari ko tɛ fi ye yan bi karamɔgɔ diɲɛ man di karamɔgɔ Solomana diɲɛ man di sigirin jamana kuntan fila an bɛ min ɲini fɛ yan bi i bɛ se i mari wele ala wele an ye ne ni mɔgɔ minnu ye kɔlɔbɔ la ka bɔ sigirin kana i sɛgɛrɛ i kana tunu a ma alikiyama kɛnɛ kan ala wele o la Solomana i mari wele i kana tunu a ma alikiyama i k'an gbɛngbɛn k'an da an gbɛngbɛnbaga ma k'an na ro arijinɛ kɔnɔ sigirin b'o ɲini fɛ bi wallahi diɲɛ man di dɛ diɲɛ man di an b'o ɲini fɛ fɔlɔ ma taa le o di a filanan
karamɔgɔ solomana i mari ala wele jamana nin ka suma ladinɛ kɔni karamɔgɔ aw ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na fitina man ka wuli ala wele ladinɛ jamana ka suma kɛlɛ man di fitina man di bolofɛn ta t'a rɔ dala foyi dala tɛ t'a rɔ a bara wuli kɔrɔ an bara wa ala wele k'i to ɲɛnamaya la ala wele i wa kɔrɔ fitina kana don jamana nin kɔnɔ an b'o ɲini fɛ jamana kun 12 le ko ten sigiri min bɛ ɲini fɛ bi wolo di ko kuma kana janya an dan do fana di ka jankana fo marakaw jamu fɔlɔ le ko jankana marakaw jamu fɔlɔ le ko jankana ni jankana tɔgɔda la ko jankana barika de bɛ yan ko barika an yi kɔ dɛ ni minnu bɔra la olu ka bɔ an na ni minnu farala an kan olu bɛ fara an kan karamɔgɔ solomana an yi kɔ i mari wele ne yɛrɛ t'a fɛ hali kiyama i bɛra kɛ yɛlɛla yɔrɔ min na n fana ka yɛrɛ fɛ ala wele n k'i lagilikiba min na ala ka yafa ma n k'i lagilikiba min na ni n ko mɔgɔw k'i lagilikiba min na ka don arijinɛ kɔnɔ ya rabbi k'o nɔgɔya i bolo ya rabbi ala m'o kɛra i bɛ se karamɔgɔ solomana i bɛ se o la i mari wele sabula i ba sera i mari wele i fa sera i mari wele n fa maliki sera an bɛ dan ye n'an bilara min na i bɛ yafa ko lɔnbali le tɛrɛ kuma la fɛn lɔnbali le tɛrɛ kuma la mais karamɔgɔ solomana kanuteya le y'a kɛ n wulila baji jabali ne y'i lɔn koyi ne y'i lɔn mali lɔn ne y'i lɔn sigiri jamana kɔnɔ jɔn min na sigiri jamana kɔnɔ ne karamɔgɔ solomana tɛ a tɛ kuyɔrɔ ko ni fanifin kɛri fani wulen kɛri la ko n'i ma don ale kɔrɔ ko jo b'i ta tiɲɛ karamɔgɔ solomana ka jo tigɛ fugula wulema gilekiba wulema samara wulema jo ma se foyi kala la ko barika a kɛ to b'o kan sɔli ala muhammad. Nous remercions le Tout-Puissant Allah, le Tout Miséricordieux qui a permis ce jour. Et remercier le Tout-Puissant Allah pour le fait qu'il a pu réunir tout ce beau monde. Mes salutations particulières vont à l'endroit du président de la communauté des érudits Karif et Waliou de la Guinée. Avec sa délégation, n'ont ménagé aucun effort pour être à Diankana ici, terre d'islam. Diankana qui a pu mettre en place les 24 villages de Baté. C'est l'occasion de remercier les sages de Diankana pour tout ce qu'ils ont fait pour le rayonnement de Baté jusqu'à nos jours. Nous n'allons pas être longs, tout simplement pour remercier le Tout-Puissant Allah, puisque c'est une année musulmane qui finit et c'est une nouvelle année musulmane qui commence. Nous intercédons auprès du Tout-Puissant Allah, le Tout Miséricordieux, pour qu'il permette au professeur Alpha Condé la réalisation de toutes ces entreprises les plus nobles, en tout cas qu'il ambitionne pour notre chère nation. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que la mise en place de la communauté des califes érudits et walious de la Guinée est issue de la pensée noble du président de la République pour demander à ce que les musulmans de la Guinée puissent se comparer à ceux du Sénégal. Parce que les confréries au Sénégal sont des confréries qui œuvrent dans le sens du renforcement du tissu social. C'est ce que Alpha a voulu mettre en place. Et si cela est fait, la joie pour nous, fils de Diankana, c'est de voir qu'un de nos frères que nous chérissons bien, qui est désigné aujourd'hui vice-président de cette communauté, ça ne peut être qu'une fierté pour tout Baté et pour toute la Guinée. Parce que nous estimons que avec tout ce que le calife, notre cher frère Tidjane vient de dire, nous le saluons pour le fait qu'il ait quitté la Côte d'Ivoire pour nous rejoindre. C'est la deuxième fois que nous le voyons. Nous prions le Tout-Puissant Allah pour que
les messages qu'il véhicule, les messages de paix, les messages d'éducation, que Dieu permette à ce que son esprit soit fortifié davantage. Alors, ce que nous demandons à nos frères de la Basse-Côte, vous venez de montrer à suffisance que la Guinée est une famille. Il faut que nous dépassions tout ce qui est des propos ou des gestes qui vont dans le sens de nous séparer. On ne peut bâtir une Guinée que lorsque nous acceptons de vivre dans la paix, dans la quiétude sociale. Et il faut se rappeler que le pouvoir est un don de Dieu. On a beau vouloir se battre, être dans un parti politique, être d'une ethnie qui est différente de la nôtre, mais aussi bien, ce qui est important, c'est que nous concurrons tous au bien-être des différentes populations. Et que, ma foi, quand Dieu a donné le pouvoir à quelqu'un, il faut le soutenir. Donc, c'est le cas du professeur Alpha Condé aujourd'hui. Nous voulons ici, avec cette nouvelle année, que vous essayez de bénir pour le professeur Alpha Condé, parce que au moment où il prenait notre pays, le pays était dans une situation très difficile. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, de toutes ses œuvres, mais vous avez vu l'état dans lequel aujourd'hui se trouve la Guinée. Et il est en train de faire en sorte que notre pays soit un pays émergent à l'image du Sénégal et à l'image de la Côte d'Ivoire. Pour nos chères mamans, vous avez entendu ici notre frère Tidjane qui a dit que le rayonnement de l'islam est venu même du fait que de la soumission même de la femme. Nous prions et nous intercédons auprès du Tout-Puissant Allah pour que tout ce que vous avez aujourd'hui comme souci concernant vos enfants, que Dieu puisse faire en sorte que vos enfants répondent, n'est-ce pas, à vos aspirations et qu'ils puissent vous prendre en charge comme vous le souhaitez. C'est tout ce que la femme peut souhaiter. Alors pour nos frères venus d'un peu partout, du Mali, de la Côte d'Ivoire, nous pensons que vous êtes venus chez vous et que Dieu fasse en sorte que vous retournez dans la paix et que toutes les bénédictions qui seront faites aujourd'hui par Cheikh Suleiman Sidibé soient des bénédictions qui soient exaucées pour l'ensemble des personnes ici présentes ou celles qui ne sont pas ici. Que nos pensées aillent vers ces personnes-là. Et que notre pays soit un pays de bonheur, de prospérité. Je vous remercie. صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لك لنا نعمة على موتنا آمين كلا لبندين كلو ككل نعمة على موتنا آمين كلا لصحبلو ككل نعمة على موتنا آمين كلا يمولو نعملو العزملو وليلو كعلى نعمة ما على موتنا آمين Haji Maliki muy bafirelu alla nema alama jidida آمين jama min majine saya firele ni be ko min ni salatu ka kan ka ala nema luma ala mo jara آمين min kende lu sin kan ye du ka kan no ben talunya ala mo jara آمين sangari kandi duwu ke duwu men ke to duwu ni ci ala do ka ci alla kilalo ka banka duwu ni ci balu do men ke da ala fe jombe ye duwu ni ke la John Jurubuto John Lamfontiane Tubuni Baba
molu diya nan kuma fo wole senne ke molu diya nan ko do fanka ala kelene ka ala dunya jamani makonya ma ala mo chala sangari ye fonyo le bolanda do ala le kolo do nalo bate kalu nalumo beke jamana mo ludi tukoro mo lu nalumo forese ludi fulalu katrete futa jamana moluma baskotu jamana nalumo soso ludi kau beta bi ko soma ke jasumana jangana kanka dame ye kumala alunyana nentuma lundo dani mbiri maku dagore loni woye kumala dani maku se mansa menye jamani maku nya fanka ye mansa wolela nye kabananko fula nyini na alala kabananko fula ke mansa wati gbelen fula kono be mansa wole to ko ala bi temendo ko di jansumana kalule ko ka barika bla jangana kalui jansumana soti kabini jansumana danda ala bolo ka jangana dan jansumana maji la jangana do folo ko jangana kan yada ji men ko sababu no so ma do ke muy fala kranta la doni jangana kalu barika jangana soti ko ka barika bla kankanye wolu men ye bi ki janto moludo kabini nurusida bate kankan femate damate sori mama wasa jangana ko ka barika bla kankan mo baluyi kankan mo balu ko ka barika bla lajina kaluyi ko bero kuntige alfa konedi lajina ye wole bulobi kalu barika kabanan ko fula ke mansa ani wati gbelen fula kono be mansa nye wole fokoro adama denu nye molu yi hankili toro sanji na la siaya ala bolo kaji du kolo koka sanji men jinto duka men ye jina kunyon kono karo kono sanji kise men ye pela san kono malaka men ka sanji kilen na konten dan lo malaka woto de ko Minkailu wole fenenko sanji kisen na la siaya o konten o kalikili be ale bolo ko kele ne ye kan mase o konten nyaye la hangili masa dana la siaya bolo oye asujumani ala jon kila montonu cheni muso men yesu ye ko la men nyana ka kunu so ma ki nyala ko ka dabo tomo ka tele do domo ala la fanisere ya kono ka wurala domo ele banda ki kun la kusenka ele masafo seli ko safo seli bali jurubu min ka yilu ko ka mo jurubu dano ajulu men na anyi tubi ni ala la bi safo men na to okudu ye sankana ibaki lala ibase nyawunya safo kudu ye sikana wati gbele flake mansa anye wati mendo nimina malaka ye duluma samankante hotelo kolonyala wati flana namuso dulu ye tinkante kana mo dulu di dunya nyaka iko hotelo kolonyala mansa me ye wati fla wo kono gbenka nyayi ni ko do mansa wolela tasabiya na ne fem bolo tasabiya ibolo tasabiya ti ibolo alu ya chale nyalu jamari bi alu yen korobo wali yusaman jigala man temena kungana ni kamento ya sumale ne kana badin susulu te fuyi de fola passport molu ka ko molu bra be fo mo isule kala te mo be sukala wodo
alu idoja alu yalu haminu woninki ba militi fla militi saba cheni muso men na ne mendi ika men tuiko I hamini igbedendo men na tayila anye sanyele mande do bate jankana hamini kono do filini nata mena karamosolo ma belo mansa men kan namusolu jamari tina karo kono do ka banko kunlo ke balodi mansa wala fanisere ya ka molu haminyalo bey hami woninki I dakoro I sono me do ba militi kilempe militi fula e ba men foye yi nyano to la wole ma yani sanyele mangbele ni nanen ko le do ni mana ko do yi jere sele mara mulu jamare la hawla wala quwwata illa billahi al-ali ni hami men banna woni kela jangana mo ba ko lula bela blali lula me mala bla wala ye lamini sise de mala bla lula ante wodi jangana kalo o bara fama senema ni na wala wa senero awa molu teme seneke to la dana wati na kana to biru ko si ma yete ko kelente tuludo o mabla folo ba fadime ya ka wati na ali ya mayela manale ba malo sise lu ko do suya kasia kuma baki do noro ye bola fam be kana noro breti ko fanisri ya noro le fanisri ya noro li ko fanisri ya noro li ko fanisri ya halni ka ye kafiri fin donindo ni la saliki chaka itale maro yati woro ila fanisri ya ko breta la inanifa me bebu kala mabi ki fanisri o sababu ye mansakele de alfa ibro fosisa andi do mo kai kan karufa alala o de kebi molu gora iti hami foba I nya bonero gwele ya meika iki tawlo ko ina ne kono do filime me iki tawlo I hami woni ki fasai wallahi billahi tallahi ala dace billahi ala dace fenfe na tayila men ke talu hami fola ka julu kise nyini suni ndo ko mo lawre kama wulu kotere wulu kote men nyano ye molu musolu ma jamani ndo amba boye ko ile hami mende ko wali musolu mina ko kita di ita kote hami men lo ni mako nyama ni mo to nyanta lo wole ko awrano ya hina ba tere lo nyina iri ko lo ni nabo onge بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببر الله بلا بني كونكو يونا صلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما